हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू हिस्ट्री क्लास आलबर्णी विषय टी देखा आलबर्णी थिले एकाधार जड़े गणितज्ञ ज्योतिषविद और ऐतिहासिक से आरबर जड़े परिव्राजक 973 ख्रीष्टाब्द मध्य एशियार उज्बेकिस्तान रे थिबा खिबा बा खाराजम ठारे जन्मग्रहण करथिले। अच्छा से साहित्य विज्ञान मध्य तांकर बड़ पारदर्शिकता थिला राइट। से खाराजम रे महमूद गजनी समय रे माने प्राय 1700 ख्रीष्टाब्द रे महमूद हाथ में बंदी होते। से महमूद भारत आक्रमण करने समय रे आलबर्णी भारत को आसथिले एवं इठी किछि दिन रहिला परे भारतीय ज्योतिष विज्ञान तथा संस्कृति धर्म इत्यादि विषय रे से ज्ञान आरोहण कले और तांकर संग्रह करथिबा समस्त विवरणी से गोटे पुस्तक रे व्याख्या करछंती। तांकर लिखित से प्रसिद्ध पुस्तक होउछि तहकीक इ हिंद। पर महमूद सुल्तानकर मृत्यु परे तांकर पुत्र सामुदुंकर राजदरबार रे आलबर्णी जड़े ज्योतिषविद रूपे पुणी स्थान पाइले। आ से 1048 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करथिले। हेले से भारत संपर्क रे कौन दर्शाई तांकर से पुस्तक तहकीक इ हिंद रे से विषय आमको व्याख्या करने पड़ो। तो से हिंदू धर्मर 9 स्तंभ अष्टदिव्यगण विषय वर्णना करने सहित भारतीय समाज रे नारी मानकर स्थान भारतीय धर्मधारणा विचार व्यवस्था एवं नदी द्वीप सहित भारतीय वेद और पुराण संपर्क रे अनेक कथा उल्लेख करछंती जहाँ आमर अध्ययनर विषय वस्तु अटे। चलो एबे हमें देखिबा आलबर्णी तांकर पुस्तक तहकीक हिंद रे प्रथमे हिंदू धर्मर 9टी स्तंभ विषय कौन दर्शाई। स्तंभ है एक कौनसी हिंदू केबे मनुष्य हत्या करिबो नाही, 2 मिछ कहिबो नाही, 3 चोरी करिबो नाही, 4 सन्यासी ग्रहण करिबो नाही, 5 धन संपत्ति स्थूल करिबो नाही, 6 सर्वदा पवित्रता आचरण करिबो, 7 उपवास करिबो, 8 ईश्वर प्रार्थना करिबो एवं 9 ओम उच्चारण प्रथमे से माने ओम उच्चारण करिवे। नेक्स्ट देखिबा से अष्टदिव्यगण विषय रे जो कथा कहते तांकर बही तहकीक हिंद रे से कहते जे हिंदू मानकर अष्टदिव्यगण हेले 1 देव, 2 दैत्य, 3 गंधर्व, 4 यक्ष, 5 राक्षस, 6 किन्नर, 7 नाग, 8 विद्याधर। अच्छा तापरे से भारतीय समाज विषय कहला बेलू भारतीय समाज रे प्रचलित जाति प्रथा विषय रे प्रथमे उल्लेख करछन्ते। तांको कहवा हिसाब रे हिंदू धर्म रे जाति को वर्ण भाव रे वर्णना करा जायछि। एही वर्ण प्रथा बा जाति प्रथा अनुसार हिंदू समाज 4 भाग रे विभक्त यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एमाने वृत्ति अनुसार जाति को विभाजित करचंती एवं यह जन्मगत अटे। तापरे समाज रे नारी मानकर स्थान माने से समय रे नारी मानकर स्थान केमती थिला से विषय दर्शे कहचंती। हिंदू समाज रे बाल्य विवाह प्रथा प्रचलित थिला, सतीदाह प्रथा प्रचलित थिला। तापरे
ଜାତି ଆଉ ଜାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନୀୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଳୁଷିତ କୁପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଥା ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋ ହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଭଳି ବିଷୟ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଧର୍ମ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଆଲବାର୍ନି ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ, ଆତ୍ମା, ମୋକ୍ଷ ଆଦି ବିଷୟରେ ପରିଚିତ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ ବା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କୁକର୍ମ କଲେ ନର୍କଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କର୍ମଫଳ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲିବା ଜିନିଷକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ପଥର ପରମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏ ବିଷୟ ତଥା ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ରୁଦ୍ର। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଭାରତର ନଦୀ ଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ବହି ଟେକିକି ହିନ୍ଦୁରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ରାସାୟନ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଔଷଧୀୟ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବେଦ ଓ ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଟେକିକି ହିନ୍ଦୀରେ ଯେ ବେଦ 4 ପ୍ରକାର, ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର, ଅଥର୍ବ ବୋଲି। ତା ଛଡ଼ା ବେଦର ରଚନା, ବେଦର ମହତ୍ଵ ଓ ବିଭିନ୍ନ 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂହିତା, ମହାଭାରତ ଓ ଏହାର 18ଟି ପର୍ବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଲବର୍ନିଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏକ ବିରଳ ରଚନା ହିଁ ଅଟେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ନାରୀର ସ୍ଥାନ, ଧର୍ମ ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ତେହ୍‌କିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ ବା କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ନାମକ ପୁସ୍ତକଟି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ।